Bluetooth mode, FM mode. Ale be soro yɔrɔ min na o de ye plaki filanan ye kini fɛ kana jigila Soleil FM min ye ka dɔn k'a fɔ nɛgɛjuru sira ye o de ye ka dɔn 20 80 32 32. Johnny kunandi eba kedi ala de bi John labano. Johnny kunandi eba kedi ala de bi Johnny labano dunuya. Tango inajikami mani mamanga dogo usadoe dobe bido wa doere be bido adudo ni bawli ke kabina taku atije bal okuma toy do de farla doka ni ngabu do bi shikola do bi tusira togwa domini min do bila shuba otote ma dagwan sokoma ma bile konte shuba ye ngabi yele mo adero la ma kunondi o de kulobi do kunandi adunu goshikala ma kunandi o de ka kulushi jalabi tika ka be nyama fukoro lama ka bangi tene ka ke fen tarata arabati kinyena ni shema kushime abi parawme doga koro doye kunu nga koro bi bora kunu na wajibi shini na bobila ni kika tasuma yinyela mande furobagma jemu kanye mimi kuma dadi au ma au fasukon mbadeo mashi kana dusubla aklinye bamanaw ngote ko bolo dingoni gele kaleti beleta andambe beldugo gaw nyininga ko ko fonisha dona ala ko nagulu jele o de bifo mbalma min siglendo akaso walma togo dawla kasega iyaklina di faso joko keneka mbadeo yoro kelepew iba foko radio soleil mi ni adaga yoro bembe ambe domine na foko bi kana jiglama abisoro joja min fe odi keme ani fla to min buruburu woroy mbadew neta do e fana ta do joni mbado adomba e alaye anga jega hakilina di dambe kono nala abike don saba kono dogo kun kono shin sabado mande furba kuma abike tarata araba alamsa kata nege kanya muga anifla kasi nege kanya fuma jemunga mbesigi aw modenge ani aw dinge fe adama fufana ni mamimbe fe ka kunafone wudi jemunga unga ibe awele nege jurusira minga ofleni 64 36 31 42 bioro ni nani bisaba ani woro bisaba ani kele binani anifla mande furba kuma ambega nyonsoro o keneka ningana fi ko de faso jogodu umamuri bena joyorodo anama fufana netaye landele Sera jama. Mali mauyo.
sera jama Bambaralam. bali mauyo jega Fatuma sera jama rampararampa jega Fatuma sera bukanu nyonga siga kuma jega Fatuma sera bufuru nyonga siga kuma jega Fatuma sera bubale mawa siga kuma jega Fatuma sera Alhamdulillah rabbil alamina ambe fuli ani tanni ni watina katagadi bamanyare che ani amso demse ani mabakoro bela jilema akaja mande ani alamini ambe awfo dagrunya kelena kayira awla ko awsolembe awka rajesu mandi dilani o radio Sulay FM radio Sulay FM ni asigiro benendo kanajigila ma ambe domina inafogo bi mbadem ay ñon digi mina ametemeni usray bamanon koti ko kuma mi ni aleti nye foko flako ko bunana ma dembela jilengi yaklito ikadda grunya folola ne anene nin kanumbaw nami jemu ga ndamne amba fo ñon fe auzu billahi minash shaitani razimi ame klaga sega ka ko kurayti ni auzu billahi minash shaitani razimi ambe alafo ninga ala bargada nanye alafo ambe do ñininge anguntigi Muhammadu fe ka klaga do ke aye anam mantum bela jili nanye fuli gawli ambe fuli bada ni wati ngonna la ambata ka di ambange ba chemo ma nanye ambange ba chemo fo eleni ambange ba musumo ambe bargadda ke oliye nanye bargadda ke oliye ambe bada fuli kata kadu Bamako kono kadamene sigida folo fukata se sigida worona ma ambe bela jele fo ninga bela jele wala nyimando dugutigi mimbe alimami anga fuli buyi nanye fuli ke oli ambe fuli bada ambata kaduna ye an yere fe am mande kadamne mandem buguso kele fukata se abuguso muga ani duruma dugutigi almame ambe fulike ula kasoroga do an yere ka kuma so kono ka fulike an koro kelani o ali di turi kono ga mako anisu anga gafe seben fraba o ti dore o ne yere demuso sara fofana amba fu nega krafe juru bamane don nega tigi bolo demseni tike gogo nyuma o debi makoro badegen nonni Musa Kuyate Kungumba ani Bantamba kamana digi jelimi na kiga ke Kuyate di ne adama fofana ka kuma folente ne osiro mande ngono nanya fulike Musa Kuyate la amban kanu baw fo kerengere ne ala ambeta lasa kamma keta siglen sure ka fulike ala kono ga mako anisu manden turodo kono gama ko anisu ana furuche ni oye mama jaray ne angwa mango papa ka anisu onega ba furu muso do kono gama ko adda ko aniko no de finyana ngo doni ba fana be mandeni allami ne ma fo ngo doni ba tim mandende ngamme adama fufuna tekuma doni ba bela wa adama fufuna ti doni ba be fana wuli sabula kadaka beti be wa betse ga ke be kitamso kuno gama ko anisu abarka aye akakulunde nanina abode fli keme fla binani ani drome kili ale asoro tiede la ale mata dine san kuma kitama kuno gama ko anisu kadda ko aniko awo walla den bisigi juma o juma ka foko ni itara ma kita fe kipta soro dunum fodi be walima banga muruti o kuma ta ala ko jinaw be na ka surima dunum fo jinaw be na ka surima banga muruti ke o de kama an gembe ka andugo yen we na ti kele
anw ti boy juma o juma anw bita juma lay ambe ma Keita fol lasa kulunde nani tigi awo kulungise den nani abode fili kono ga mako ani suka dan soko ko ani ko mbade oni mamme be fe ka koroboli ke mamme bi fe ka nyini ke ka koroboli ke ay ma Keita kan numéro ta 76 15 99 20 76 15 99 20 ta lasa ni sera lasa dra fogo ma Keita ma be fleli ke juma o juma nega kanya tan ani woro wati o be ke ale ka bara damne wati uye fogata sesu araba konjuma dunu foti boka binte na membilla somi depuis matta folo danga dengo ni tara ibisegi awa ni konna filendo ni sirai aleti sugo du kuma te ga faga mo biga bala wal ma mo biga sakala wal ma mo biga misila na ti sega mami kungo nyana ba fo kiki sigi ko jino mana na ikungo ga nyana bo mami fe ubi blaga tagai o chamangera ko nyana kuno ga maka dabu aniko aka tondo umbela jele fo groupe la solution ma Keita whatsapp kan ku befo kadamna Bokar Siriki Dramé respect Adama Balakisa Abu fogata se Mauritanie satigini Mamadou Ma Abi Lamini ana Bokar Siriki ni begwa mako ale to kana ngale to koni tuti kabadangele ndo awo kamba fu kallaji fana fu walla gari fana fu ka fuli bada ka ke polisi musoye wono ga mako anisuga ka jatu fu ka jaraka yere fana fu ka bintu fu amena ka fuli bada ka tagadi safima ka fuli ke mayaye ka fuli ke maminye ka kila ka fuli ka takadi kanubaw bela jelema Mariam ambiga fuli ke ya ki inisu idda eniko ka fuli bada ka takadi laji fana makono ga mako anisu Sergeant Draman ambe fuli ke ale ka fuli ke mame ningue la samma Keita ale no fe jamawi kono ku mako bela jelema kunisu minum biya ani minum bi kokan ka bamana babu fana fo Francis bubu jabi be mamtu fana be ka fuli ku bela jelena Amidou Morbo fo fana le sigle be Francis kono ga mako alisu ka artiste international fana fo Mamani Keita ngom mali autorité uma ngugu jiga nyina o kam Mamani Keita wele ka bo Francis kana ka décorer o kana ka asalen ko ka fo kubita mereda disibara la de o kaka nyama nyana akalla kale adewna modewni parce que bi ni ka mati sanfɛ u tɛ médaille to ye disi la wa an b'a fɔ ka daminɛ 1992 la ka na se bi ma Mamani Keita a bɛ ka dɔnkili o dɔnkili da a bɛɛ lajɛlen bɛ kunu kuma fɔ bi a ko kasikun k'an ma kasikun dɔ bi an y'ale kasikun ye ko an ka ɲɛmɔgɔ jugu kɛlɛ ko ɲɛmɔgɔ jugu tɛ foyi la tiɲɛni kɔ dɔnkili minnu bɛ bɔ ale da ale ye wajulukɛla de ye Mali autorité a y'a lajɛ ka Mamani Keita wele ka na n'a ye faso den do fana faso jɔla fana do ko ne k'a ma ko ani su n bɛ kɔlɔsi kɛ ka foli kɛ ka tanuni kɛ n yɛrɛ muso Sitan Jara ko n b'a fɔ ko ani su ka foli kɛ Sitan Jallo fana ye ko ne k'a fana ma ko ani su ka foli ani tanuni ka taa ka di Adama Joseph Traoré ma ko ne k'a ma ko ani su an ka chef de graine do ka Kamara fo ka Kra fo ka foli badabada ka ta ka di Alex fo ka taa se Jaki ani Seni Jabi ma ko ne k'u ma ko ni su secteur 9 kɔnɔna la Sidiki be ko ne k'a ma ko ani su ka Ivo fo ka foli badabada ka ta ka di Yaya fana ma
Musa k'u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu don kɛ papu ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko jeliba jeli Musa ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu don de kɛ Ala ka dayɔrɔ nɛɛma ale tun ye député ye Musa Tarawele ka waatiw kɔnɔna la député kun don a ka wulikajɔ fana bonyana kosɛbɛ mais an bɛ dugawu don de kɛ a ye a taara ka si min to Ala k'o kalifa a kɔmaw la n'an ye foli kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli badabada an b'a ta ka di an yɛrɛ kɔrɔkɛ ma ni o ye Charles Kaba ye kɔnɔ k'a ma ko Anisu Manden Foroba kuma kɔnɔ an ko duwakun kɔnɔna la ni o ye bi ye n ko an ni maa welelen dɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛna kuma an ye Manden mairie ko kan nka mais kurantigɛw bi sen na Manden Foroba kuma an bɛna lajɛ ka tileganfɛla dɔw ɲini min na manifinw bɛ se ka lamɛnni kɛ o waatiw kɔnɔ cogo minnu na an bɛna bisu in na n bɛna kuma n ka ɲɛmaaw fɛ fɔlɔ sani n ka kuma u fɛ n bɛ foli ani tanuni n b'a kɛ n yɛrɛ ka jɔnkɛni ye n denkɛnin don Mamudu Keyita maire kɔrɔ Mamudu Keyita ko n b'a fo ka foli kɛ n yɛrɛ burankɛ ye Kamara Mansinba ko n bɛ foli di a ma Manden Foroba kuma kɔnɔ ka foli badabada ka ta ka di n yɛrɛ ba somɔgɔ ma ni o ye kɛlɛpili ye an bɛ don min na komi bi ale de bɛ mairie kɔnɔ ko Anisu ka Manden maabaw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ yen k'i bɛ baara kɛ faso kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dongo n wulila n taara mairie la n taalen mairie la n kun taara ɲininkaliw la n bɛna ni o kumaw ye mais bisu in na an bɛna nɛgɛjuru sira di kanubaw ma kumakan kelen na maliyɛn bɛɛ ko k'u tɔɔrɔ la ko sɔrɔsiw ka fanga k'u bɔra manifinw tigi kɔrɔ maliyɛn bɛɛ ko buwa gɛnna ka taga kun min kama ko ma famille d'abord ko mais ko sɔrɔsiw ta kɛra mɔnna min d'abord ye ni ye maliyɛnw ka te min kan ye ni y'u ka ŋunuŋunu kan ye madaw yɛrɛ fana bɛ k'a fɔ fana ko est-ce que ninnu na se ka élection ye k'a labɛn wa parce que waati tɔ tora san kelen ye ni ma fili mais kanubaw bisi na an bɛna nɛgɛjuru sira di aw ma aw ka hakilina fɔ nka mɛ sani aw ka hakilinaw di bamananw ko kuma o kuma ni a ti ɲɛ fɔ ko fila ko bunadamaden bɛɛ k'i hakili to i ka dakuru ɲɛ fɔlɔ la ka fɔ jasew a bɛ kɛ waati min na Ibrahim Boubacar Keita la o waati kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ wulila k'i jɔ ko nin ko in ɲɛna nin ko in ɲɛna anw nana y'a kana nɛgɛjuru sira k'a labila an ni kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ɲininka Mali mara a kan ka di jɔnni ma an filɛ waati min na politisiyɛnw wa walima sɔrɔsiw n'i ye mɔgɔ bɔ sigiyɔrɔma 100 o 100 i b'a sɔrɔ sigiyɔrɔma 10 walima 20 o dɔrɔn de ko fanga kana di sɔrɔsiw ma sinon tɔw bɛɛ lajɛlen ko k'an ka fanga di sɔrɔsiw ma bi manifinkɛlaw de bɛ ka wuli tuguni ko sɔrɔsiw ka fanga ko in ko a y'u tɔɔrɔ n badenw aw ka hakilina ye jumɛn ye est ce que élection na se ka préparer ka kɛɲɛ ni ninnu ka waati fɔlen ye wa kelen filanan maliyɛnw bɛɛ k'i tulo ma jɔ k'i tulo ma da sunkalo ma se fɔlɔ dɛ dɔ farala sukaro prix kan sukaro bɔrɛ dɔ farala prix kan
maa minnu bɛ assemblée kɔnɔ an y'u wele an yɛrɛ m'u wele sabula ka d'a kan ɲɛmaaw de y'u wele u y'u wele ka n'u sigi mun kama ye bisi in na an bɛ kuma o tɛmɛnen min na arajo in yɛrɛ sigilen bɛ sigida min na ni o ye kanajigila ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi kanajigila mara dilen don maa min ma bi ni o ye kɛlɛpili ye mairie kɔnɔ kɛlɛpili Adama Fofana bɛ ka kuma ni i ye mais sani n ka kuma ni ye i bɛ n ka foli fɔ n ka kɔɲɔmuso ye n'o y'i ba ye parce que ne ba somɔgɔ de ye ne bɛnkɛ t'i ye mais n tɛna n'i ye o sira kan bi n bɛna n'i ye sira jumɛn kan n bɛna n'i ye Mandenkaw ka ŋunuŋunu mun bɛ sen na n bɛna n'i ye o sira kan n'i bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka fɛɛrɛ kɛ wa n'i ti fɛɛrɛ kɛ fana wuli i ka fɛɛrɛ kɛ n'a kɛra problème ye diɲɛ don o don kɛlɛpili i b'a dɔn ko Adama ye nin kuma in f'i ɲɛna k'a fɔ k'i sigilen tɛ n'a ye o kuma tɛ a la n y'o de fɔ n bɛ sigi o kan i ye i ti maa ye n bolo maa min kan ka maa min neni i ti maa ye n bolo maa min kan ka maa min dɔgɔya sabula ka d'a kan a kɛra cogo cogo i ne ba ye joli kelen ye n tɛ se k'i dɔgɔya nka mais n bɛ siraw jira i la kɛlɛpili fɛn fila bɛ ka k'i ka sigida kɔnɔ a ye wuli ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye n wulila n taara i fɛ yen mairie kɔnɔ n ko n mago bɛ maa la maa min bɛ taxiw minɛ mairie kɔnɔ n taara sɔrɔ baarakɛ waati baara bɛ ka kɛ waati min na o bɔlen don o sigi kun ye mun ye mairie kɔnɔ maaw mago bɛ la waati min na o de ye bɔ waati ye nka mɛ n tɛ se ka fɛn fɔ a ma sabula ka d'a kan bamananw ko ten ko ko dɔ balalen bɛ ko dɔ sudalen sa n y'a ka secrétaire sɔrɔ yen u ko n ma ko a taara dɔgɔtɔrɔso de la o ti baasi ye n'a taalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la a tan bɛ banabaatɔ min kunna walima a tan bɛ maa min lajɛ k'Ala ka nɔgɔya kɛ a ye n'a sɔrɔ a wulilen don ka taa a yɛrɛ ka ci personnel fana la o waati tɛ baarakɛ waatiw ye min na n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabula ka d'a kan n tun bɛ fɛ k'a ɲininka jumɛn na kun jumɛn na u ma ɲɛfɔli kɛ Mandenkaw ye ka wuli suko ani dugusɛjɛ cɛ ko taxi tiɲɛ don k'a kan ka kɛ kɛlɛpili ko ma ten k'a kan ka kɛ mais ja taxi ninnu bɛ minɛ ɲama minnu bɛ an ka suguw kɔnɔna la ko pour que ka se ka suguw kɔnɔna saniya nka mais don o n tɛmɛna sugu kɔnɔna la ɲama yɛrɛ bɛ ɲini ka na janya ni sugu yɛrɛ kɔnɔna ye n'a gaw bɛɛ lajɛlen ye aw ka GIE mun bɛ ka ɲama ninnu cɛ o bɛ k'a kɛ mun de kama aw bɛ ka taa wariw minɛ mɔgɔw la butigiw la mun de kama aw bɛ ka taa wariw minɛ salew minɛ mɔgɔw la sugu la mun de kama il faut que on dit la vérité an ka kuma dɔw tiɲɛ fɔ an ye wa n b'o fana f'i aw fana ɲɛna a k'o faamu dɛ minnu tɛ ka wariw sara ani minnu bɛ ka kumaw caya dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko denmisɛnnin minnu ko kɛlɛpili ka wuli ka bɔ mairie kɔnɔ ko olu denmisɛnninw de bɛ ka tila ka taga nafolow minɛ mɔgɔw la k'olu ma o yɔrɔnin faamu dɛ ne kun wuli kun ye de ka t'i ɲininka i ka walawalali di duguladenw ma i ka walawalali di anw bɛ se ka min faamu mais nin t'a kɛcogoya ye a kan ka kɛ dɛ nka mais nin t'a kɛcogoya ye wa nin t'a waati fana ye sugu ɲama bilama a ka jan ni sugu gaw ye
ka cɛ munna de mina mais nya ɲini mi ye de mais ni ko ye n kun bɛ fɛ ka ɲininkaliw sɛmɛ i la k'i kumakan ta kana ni a ye a ka se ka kɛ sensibilisation ye ni aw ma ɲɛ k'aw bɛ nin ko sugu ninnu boloda wagati o wagati a y'aw jija a ka mandenkaw la kunnafoniya arajoso joli joli de bɛ aw bolokɔrɔ yan a tɛna t'aw sigi Facebook kɔni kan k'a bɛna taa nin kumaw fɔ o jɔn de bɛ Facebook kan yan Facebook ko kuma tɛ o walima a ka mobilitigi dɔ ɲini ka micro bila a kɔnɔ ka yala k'a fɔ sigida bɛɛ lajɛlen manden bɛɛ kɔnɔ ko taximinɛw bɛna se c'est ça o de y'a kɛcogoya ye kalo kelen ka kɔn wari minɛ ɲɛ ni aw ye mɔgɔninfinw la sensibiliser a kɛra cogo o cogo ni maa min ye ban ka sara o kɔnɔna de la a bɛ fɔ ko o ta ye banbaganciya ye parce que a fɔra i ye a bɛna kɛ kun min kama o fana fɔra i ye mais komi min sɔrɔ yen mais lahalaya fana y'a kɛ n gɛrɛla Segali la ni o ye n yɛrɛ dɔgɔkɛ ye Mumuni Fofana a ko ma ko Fofana a ka di n ye n ka kuma i fɛ nka mais réunion balilen dɔ bɛ n bolo réunion tunnen dɔ bɛ yan n bɛna don réunion salle kɔnɔ ni mɔgɔw ye nka mais a bɛ se ka 1 heure de temps ta ni n bɔra n b'i wele n ka numéro t'a bolo a ma n wele mais n y'o yɔrɔ fana faamu n dɔgɔ Kakɔlɔ ye dusukun kelen de ye bɛɛ ko k'i jɛlen don bɛɛ ko k'i fonisire ye bɛɛ ko k'i bɛ hinɛ ni kun ma se ka olu kɛ ne kun bɛ siga i la parce que n b'a fɔ n ko est-ce que n ko Kakɔlɔ don parce que i ka cɛkɔrɔba y'a kɛ ka sɔrɔ ka t'i da mun bɛ fana bali k'a kɛ ko den min wolola masakɛya kama ko njini ma ti bin ka bɔ a ba ka bamunanfini na i bɛ se k'a fɔ de k'i tɛ a kɛ mais i t'i janfa kɔni dɔn n'i ye Kakɔlɔ fɛn fɛn ka janfa kɛ a ye taa sɛgɛsɛgɛ halala tɛ wa n'i ye Kakɔlɔ fɛn fɛn fana k'a bɛ maanifin musala ka nkalon kan a ye taa sɛgɛsɛgɛ halala tɛ Mumuni Fofana n wele i ka n na faamuya jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na n dɔgɔ de y'i ye mais i ye n bonya o diyara n ye n bɛ tɛmɛ o fana la ka na n ba somɔgɔw fɛ yen ni o ye kɛlɛpili ye monsieur le maire Nuhu Kɛlɛpili u ka ŋunuŋunu kumaw la ko Dɔngɔnɔ ko o kan ka taga mɛriya ɲini Dɔngɔnɔ dugu la ne ko n ko y'a bannen n'o an tɛ taa Baɲangara mais n kɔni b'a dɔn Manden kɔnɔ yan maninka minnu bɛ Baɲangara u ka tarikuw kɔnɔna la u ye min fɔ anw ɲɛna Maninkura ko olu bɛnba minnu bɛ Baɲangara ko o jagata jagati Manden kɔnɔ yan n b'a dɔn Dɔngɔnɔ ni maninkaw olu ye kɔrɔni dɔgɔw ye an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan mais Nuhu Kɛlɛpili i ka fanga in a jɔrɔ bɛ ne Adama Fofana la ni kumakan kelen ye mais komi i yɛrɛ ko an bɛna solution ɲini a la o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu sigilen bɛ sirabadaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la pharmacie Dabo min filɛ nin ye Kanatigi la feerekɛlaw ye sira bila fo ka n'u sigi gidɔrɔn camancɛ la sisan u bɛ feere kɛ yen Nuhu Kɛlɛpili i ka équipe kɔnɔ mairie kɔnɔ maa min chargelen don wuliliw la a ye wuli a ka se CB ma
ni o ye gendarmerie ɲɛmaa ye parce que n sera a yɛrɛ fɛ yen a ko n ma ko Adama i nana i nakunna nin ye ale ka kɛlɛkɛ kun dɔ ye mais ale tɛ se ka kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ye ten mairie maaw de bɛ wuli ni o ye mairie ɲɛmaa ye ka na papier di ale ma ale fana bɛ taa papier yira sanfɛmɔgɔw la o kɔnɔna la u bɛ sensibilisation kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka wuli cogo min na n'u y'a ye mɔgɔw tɛ ka wuli olu bɛ sɔrɔ ka na intervention kɛ mais olu tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma ten ka na n ko Segal ma n ko nin diyara n ye a ko n ma ko Adama aw ni anw ye baarakɛɲɔgɔnma de ye ni aw ye min ye aw kan ka anw lasɔmi joona wa ko ale ka bulonda datugulen tɛ média maa si ɲɛ maa o maa bɛ fɛ ka renseignement ɲini i ka taa ale b'i bisimila n ko diyara n ye ni nun kɛlɛ pili ɲɛ bɛ ko dɔ de natɔ la n dun ye n da tu kumanin na duwakun tɛmɛnen o ti dɔwɛrɛ ye n ko ne ɲɛ bɛ san dɔ fini na n'a ji jiginna diɲɛ don o don a bɛ taa ni maa caman ye dɛ remarques de bɛ tɛmɛ an ka nin sira in kan bennu de bɛ tɛmɛ an ka nin sira in kan sotaramatigiw de bɛ tɛmɛ an ka nin sira in kan n ko n'i ye pharmacie dabo sira in jateminɛ à partir de 15 heures a bɛ k'i kɔnɔ i b'a fɔ k'i bɛ Bamakɔ suguba embouteillage la feerekɛlaw banna feere la gidɔrɔn kɔfɛ sa u bɛ gidɔrɔn sanfɛla de la ɲɛngoya kan tɛ dɛ mais aw ni kisili kan de don kɛlɛbili ni maa t'a f'i ɲɛna ne Adama b'a f'i ɲɛna ne kun y'a kuma ni mɛn k'a maaw fana ye mais ne kun hakili la n ko Mamuruba de kun don ja e kɛlɛbili kelen yɛrɛ de kun don wagati dɔ kun tɛmɛna seli ɲɛkɔrɔla fɛ ye gendarmew bila u kana ka circulation k'a ɲɛnabɔ o kɛra mais a danna o wagatinin ma sɛbɛn bɛ aw ka dɛmɛ de ɲini a ye wuli ka sɛbɛn dɛmɛ a ka se ka nin ko in lasa problème juguman tɛ dɔwɛrɛ fana ye dɛ parantiw bɛ ka dilan dɔ fana kɛ yen a ma ne kunkolo minɛ a tɛ komi parantiw ɲɛngoya bɛ n na o tɛ Mamaribugu terminus maninfinw tun bɛ faga yen cogo min na ni maninfinw tun bɛ agressé yen cogo min na n'i ye yen cilen ye clan dɔ bɛ ka former yɔrɔ in na monsieur le maire n'i ma wuli k'i jɔ ni problème bɔra kɔnɔ diɲɛ don o don i nɔ don dɛ n b'a f'i ɲɛna i nɔ don sensibilisation arajo joli b'i ka sigida kɔnɔ i kumada y'a bɛɛ ye i bɛ se ka taga kuma a bɛɛ la kumakan in bɛ se ka cari a bɛɛ fɛ émission bɛ se ka kɛ a bɛɛ kɔnɔ hali ka dan i ka tile fila dɔgɔkun kelen ka arajo ninnu bɛɛ lajɛlen k'u synchroniser ɲɔgɔn na bɛɛ ka jɛn ka cari ɲɔgɔn fɛ i ka tila ka wuli ka minɛ ɲini ka don mobili kɔnɔ ka sigidala mɔgɔw k'a ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo min na ka tila tuguni ka mɔgɔ bila a ka don bɛɛ ka du kɔnɔ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ni wulili ko k'a bɛ kɛ diɲɛ don o don a kana bali maa la parce que i bɛ yan jamana ka nikɛnɛ de kosɔn ka jamana latanga ka sigida latanga e sigikun y'o de ye mais n'i m'a kɛ a kɛtuma la ni tiɲɛni bɔra a kɔnɔ diɲɛ don o don kɛlɛbili a bɛ fɔ ko an kun y'a fɔ ne bɛ n'i ye dɛ n'u t'a f'i ɲɛna ne b'a f'i ɲɛna ne ta tɛ parti pris ko ye n bɛ tilen k'o fɔ bɛɛ ɲɛna
e kun bi yan o i ti yan o mɔgɔ mɔgɔ nana mairie kɔnɔ ni ne ye fɛn sugu dɔw ye n'a tɛ ka taa dimi sira fɛ n b'a fɔ i ɲɛna ne ta tɛ mɔgɔ ko ye ne ta ye jamana ko ye ne ta ye sigida taɲɛ ko ye wuli n'u kɛra pili k'i jɔ n'u kɛra pili wuli k'i jɔ ko ni boli ma ban bolofini fana ti ban kana to i ka fanga in kɔnɔ ni ka bɔ maaw bɛ se ka kuma da sɔrɔ min na mɛ kɔn ko ma o ka fisa ko ka kɔn i ma et puis fana min bɛ mairie kɔnɔ ni a bɛ salenw minɛ ni a bɛ taxiw minɛ butigitigiw la a y'a fɔ a ɲɛna ko ne adama ko a ma n taara fɔ a kɔ a man tɔɔrɔ parce que a fɔra n ye ko a taara dɔgɔtɔrɔso la a taara kungo kunna ye n tɛ kɛ ala ye k'a dɔn mais ne a ma ɲɛ k'a bɛ nin baara sugu ninnu boloda a ka sensibilisation kɛ mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na mɔgɔw tɛ ka ban ka wari sara kun wɛrɛ la dɛ n b'a f'i ɲɛna fana bi parce que mouvement dɔ tun bɛ ka kɛ kanajigi la ko kɛlɛpili ka taga ka bɔ yen ko mamuru ka taga ka bɔ yen o mouvement jeunes n bɛ k'a ŋunuŋunu kan de mɛn ko an ɲɛ tɛ ninnu fana la ninnu de tun wulila ko ka kɛlɛpili gɛn ka bɔ yen ko ka mamuru gɛn ka bɔ yen nka mɛ bi olu yɛrɛ bɛ ka yala ko ka taxi ni salenw sara comment a dun fɔra k'u ka sigi ka fɔ kɛ k'u ka bɛn ɲini ko dɔ la mais u ma sɔn o ma ko fɔ ka kɛlɛpili labɔ yen ɔ bɔn n'an ma ɲɛ k'a bɛ nin sugu fana kɛ jamana kɔnɔ k'a bɛ nin sugu kɛ a ka sigida kɔnɔ il faut que a ka mɔgɔw la sensibiliser sensibilisation c'est très très important pour la commune c'est très très important pour le pays mais pourquoi pas mun de b'aw bali k'a kɛ a wariw dun b'aw bolo fana a kama mun bɛ aw bali k'a kɛ kɛlɛpili bɛ sigi wagati min na walima mamuru bɛ yen wagati min na aw tun k'a fɔ mɔgɔw ye bɔn nin kalo kura ye nin natɔ walima nin don in nin masina in na an bɛna wuli mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ gidɔrɔn da kɛrɛfɛlaw la ko kiyɛsigiw b'u bolo sugukɔnɔmɔgɔw an bɛna wuli nin don in na an ka agents bɛna bila terrain kan pour que ka se ka aw ka wariw minɛ ni o tun kɛra mɔgɔ o mɔgɔ k'i ban k'o wari sara e bɛ ko wɛrɛ de ɲini o parce que a fɔra e ye mais ni wari in fana sɔrɔla a y'aw jija an ka taga an ka kanajigila sugu an ka taga ɲama cɛ ɲama ka jan ni ga yɛrɛ ye bi n tɛmɛna ɲama in na ye n y'a lajɛ n yɛlɛla de n yɛlɛla de walayi mais n tɛ fɛn fɔ parce que munna mɔgɔ i tɛ fɛn o fɛn dɔn min b'a dɔn ni n'a ma sigi ka kuma kana fɛn fɔ fɛn min ni sini ma sinikɛnɛ ma ni i bɛna nkalontigiya a kɔnɔ mais n ye min ye n bɛ ka kuma n'o de ye n ye min fana mɛn n bɛ ka kuma ni o de ye parce que n y'a ŋunuŋunu kan de mɛn minnu bɛ ka wari ninnu minɛ minnu bɛ ka taa wari ninnu minɛ ce sont mes amis ne teriw de don nkalon t'a la dɛ n teriw don dɛ mais min tɛ ɲɛfɔli kɔ an k'a fɔ an kana fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ ni ŋunuŋunukan de bɛ manden kɔnɔ wa dɔwɛrɛ tɛ ka ye dɛ kɛlɛpili mɔgɔ tɛ ka ye dɛ e de bɛ ka ye dɛ e de bɛ ka ye wa ni nin ko sugu ninnu bɛ kɛ a fɔ i ka baarakɛlaw ye u ka kɔn ka mɔgɔw la averti u ka kɔn ka mɔgɔw la sensibiliser sensibilisation de bɛ ka anw maliyɛnw jɛ bɛɛ bɛ ka ko in ŋunuŋunu k'a da i kɔnɔ ten mais maa si tɛ wuli
k'a fɔ ko an ka nin ko in kɛ mais ni e ye mɔgɔninfin na sensibiliser k'a fɔ a ɲɛna karisa ni wagati in kɔnɔna la anw mago bɛ nin ci ninnu na dɛ bɛɛ k'i hakili to a la ni an sera o ma wagati min na faamuyali don kɛlɛko tɛ a k'a dɔn ko anw de ye aw bila nin baara in na c'est très important mais communication tɛ yen ka wuli tilefɛ kun tɛ fɛ dɔrɔn baraw c'est pas bon hein n b'o fɔ aw ɲɛna hein n'a t'a kalama a ŋunuŋunukan de bɛ aw kɔ kan yen wala a ŋunuŋunukan de bɛ ka fɔ wa témoin caman bɛ ne bolo ne taara minnu interviewé o de y'a bila ka kuma fɔ aw ɲɛna témoin minnu bɛ n bolo a ka ca n taar'u ɲininka n ko kuma ninnu bɛ ka nalen mun de la u ka kumakan ma kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko ninnu tɛ fatɔw ye yan an bɔra ka ninnu ye sisan u bɛ kɛlɛw ni fɛnw na ko mɛriw ka taa ka bɔ yan bi olu bɛna k'an ma k'an ka nin wari in sara hali n'a ban ko an t'a kɛ mais n'i bɛ faso jɔ la mɔgɔ dɔw kumakanw bɛ yen kana na n'a ye n'i nana n'a ye a bɛ kɛ funteni ye dugulamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais aw kan k'a dɔn fana ko aw kun kan ka kunnafoniya kɛ fɔlɔ a kan ka sara k'a kan ka sara tiɲɛ don k'a kan ka sara parce que a bɛ kɛ ka sigida taaɲɛ yɔrɔw jɛya k'a wari kan ka sara mais d'un seul coup ka wuli dɔrɔn ka na kɛ ten biriw sans information a b'aw hakili to o yɔrɔ la ni ala man ka jɔnya joona minnu bɛ nin ko in ɲɛma n'u y'a dɔn k'u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ walima maire min bɛ a ko ɲɛma ni a y'a dɔn a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ parce que nin ko in b'ale de kun kan n'a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka na information di mɔgɔw ma a ka n'o information di walima a kan wele n ka taga ka kumakan minɛ ka na n'a ye an ka diɲɛ bɛɛ k'a mɛn mandekaw k'a mɛn parce que minnu kunkolo bɛ ka taga wari minɛ yɔrɔ la o de ma mɔgɔw jagoyi n b'o fɔ aw ɲɛna dɛ o mɔgɔw minnu bɛ ka taga wariw minɛ dɛ olu de kunkolo bɛ mɔgɔw ja wari bɛ ka taa minɛ kun min fana kama o m'u ja n'a t'a kalama ne kɔni b'a fɔ aw ɲɛna parce que ne fana ye n ka sondage kɛ a y'aw jija sigida kɔnɔ arajow bɛ aw bolo yan ni heure dɔ ma kɛ ni dɔ ka lamɛnni ye heure dɔ bɛ kɛ ni dɔ ka lamɛnni ye n'a ma kɛ ni dɔ ta ye a bɛ kɛ ni dɔ ta ye a y'aw jija a kaw ni information ninnu ni a bɛ kɛ a ye arajo baarakɛlaw wele u kan'u sigi ka kumakanw lacari dugulamɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na kalo kelen ka kɔn a ka kow ɲɛ n'o kɛra ni mɔgɔ min m'a sara u la a bɛ fɔ k'o ye banbanci de ye o a y'a hakili to nin yɔrɔnin na n tɛ se ka fɛn fɔ maire in ma munna n tɛ se ka fɛn fɔ a ma ni n kun y'a yɛrɛ sɔrɔ yen kumakan min ni n filɛ k'a fɔ tan n kun b'a fɔ a ɲɛna a kun ka se ka jaabi dɔ di yan n bɛ se ka min lakali sini mais dɔw fana ko n ma ko n ka taa Segal fɛ yen n taara Segal fɛ yen mais n y'a sɔrɔ Segal fana Mamadu Fofana ale bɛ ka tagale réunion dɔ la a ko n ma ko monsieur Fofana ko ne dun dontɔ filɛ nin sisan réunion salle kɔnɔ pour 1 heure du temps mais ni n bɔra n b'i wele n dɔgɔ i ma n wele dɛ nka mais o fana bɛ se ka kɛ hakili ka kow ye maninfin kana girin ka mɔgɔ jalaki kana girin ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ka sɔrɔ i m'a ka laɲini ɲɛdɔn sa o tɛ ne Adama Fofana ka genre ye mais min bɛ ka kɛ n b'olu de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye mɔgɔw lawuli ka bɔ goudron da kɛrɛfɛ cɛ pharmacie Dabo ka yɔrɔ in danger dan don n ɲɛ bɛ dɔ fana yɛrɛ fana la o fanfɛla la o fana kelen bɛ ka lavage gun goudron yɛrɛ la jɔn de ko k'a ka lavage sen yen qui jɔn de y'a autorisé mairie mɔgɔw wa
o jɔn de y'a bila a la cantan kelen ka ko dɔw kɛ tiɲɛ kan ni joli joli de bɛ sigi yɔrɔnin na yen nkalon kan mɛ kɛlɛbili ko ni bolo fununa k'a bɛ da tigi de kun e de bɛ yen bi dɛ wa ni bolo fununa a bɛ da e de kun dɛ parce que n'i ko mɔgɔ ma ko u ka kuma mɛri kan dɔrɔn k'u ka kuma mairie kɔnɔ mɔgɔ kan u b'a fɔ ko mɛri ko kɛlɛbili de bɛ yen kɛlɛbili de ye mɛri ye mais mɛri ka baarakɛlaw bolofaraw ka ca a bɛ fɔ olu bɛɛ fana ma ko mɛriw sɛnɛkɛlaw ka mɛriw bɛ yen baganmaralaw ta bɛ yen jagokɛlaw ta bɛ yen a ka ca transporteurs ta bɛ yen a bɛɛ de bɛ yen mais minnu t'a faamu u bɛ sina k'a bɛɛ lajɛlen gosi dɔrɔn k'a kɛ mɛriba kelen ye kɛlɛbili wa kɛlɛbili ni nin bɔra i ka fanga in kɔnɔ n tɛ ala deli a la san min finen don n'a ji jiginna kɛlɛbili tila k'i sigilen to k'a fɔ ko jɔn ko a la adama fofana ye nin kuma in fɔ kɔn dɛ mɔgɔw k'a fɔ k'i ka farin sɔn o ma i ka ni kisi mɔgɔw k'a f'i ma k'i ka jugu sɔn o ma i ka ni kisi mɔgɔw k'a f'i ma k'i ye asidi ye sɔn o bɛɛ lajɛlen ma i ka ni kisi sini ma sinikɛnɛ ma a na fɔ ko karisa tile kɔni na a y'i seko kɛ nin yɔrɔ ko in na a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o na fɔ mais karisa tile la depuis karisa tile la a m'a bila ka tɛmɛ yan mɔgɔ joli joli sara a yɔrɔnin na yen ne de b'a f'i ɲɛna i jija wulikajɔ kɛ ɲɛ min f'i ɲɛna fɛn dɔ bɛ ka former yen clan dɔ bɛ ka former yen ni clan in bonyana a bɛ juguya ni Mamaribugu ta ye parce que l'autre jour a fɔra ko grève bɛ ko mototigiw tɛ ka mobilitigiw kana boli sotarama kana boli bɛnniw kana boli même hali moto taxitigiw kana boli les jeunes qui sont là-bas pranti denmisɛnninw u bɔra k'u jɔ gidɔrɔn yɛrɛ camancɛ la n'u ye min ye a ka moto kuranin ninnu dɔw kan minnu donnen don taxi motoboliw la sa n'u ye mɔgɔw ye o motonin ninnu kan kura kan mɔgɔ fila ye u b'a essayer k'a fɔ k'u b'olu agresser wa fana tila ka kɛ ni banini ni fanini fana ye olu nɔfɛ ce n'est pas comme ça bɛɛ tɛ moto taxi bolila ye o ne bɛ se ka taga motonin kura san n b'a kɛ n ka cikɛlan ye e fana bɛ se ka taa san i b'a k'i ka cikɛlan ye mais o kɔrɔ t'a ye k'e ye moto taxi bolila ye o bɛ ka kɛ cogo min na don dɔ u bɛ sira tigɛ mɔgɔw la yan i hakili to n ka kumakan na dɛ i hakili to n ka kumakan na aujourd'hui c'est le 18 on est 3e mois de 2021 il est 23h43 i hakili to kumakan in na dɛ kɛlɛbili ko Adama Fofana ye nin f'i ɲɛna mais je remercie CB parce que a ye n bisimila a ka so bonya kɔnɔ a ka so jumɛn baara yɔrɔ parce que y'a ka so ye n ka taa si so ma n kan b'a ka so de ma parce que a bɛ min kɛ yen a t'o kɛ a ka so a si so kɔnɔ a ye n bonya a diyara n ye bon ne yɛrɛ dɔrɔn bonyali yɛrɛ tɛ déjà que a ko média mɔgɔw olu ka di ale ye kosɛbɛ parce que o n'olu de ye baara kɛ ɲɔgɔnma ye vraiment Manden an bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ ye wa an bɛɛ lajɛlen ta don Manden furuba kuma ko ka kuma da di aw ma an bɛ na
sanu negeniyo wari negeniyo radio Soleil FM jemugan togo manden furuba kuma abinyana maya awye dogo kun kono shin saba tarata ay araba tarata ni araba ni alamsa mardi mercredi jeudi Bokar Sirki Dramé ambe fuliki iye watina ka fuli anita ni katagadi Zamzam boutique Sheikh Mustafa Sakoma kuna kwa mako alisu Madeni Keita ambe afu ane afruche salon de Felix Boutique be alefna bulu kana digla sugu dala kamba fu ka furuche fu ni oye Mohamed Keita yi kambe fulidi afana mamba den furuba kuma kono ka kanbaw bela jelen fu mais sugu syndicat ka ñemogo ni aklobe kana be ni mamin klobe émission ina aba fo anyena ko adama fofuna ko amma ko be ala parce que anga kana digila sugu il faut que aka ordonner kanye nyamo ga bo anga sugu konna la o bi dobo anga soso la o bi dobo anga dimo la o temene amba nyini bela telefe anga wuli ka seka anga siraba maminu gerlendo sirala kosobe u ka famu haklila juguya kante nyengoya kante a kekunti dore a kekuye awere kan ni kane de koy aw new bi se ka kistugo mina parce que ni ya me inyo kana war ni na te ni bi bila mo minum biski akira tugo ni do dente do balma muso do baw do dogonundu do dim fanawdu ni boli ka gelen koju o mobili boli baga o seguto la de ala kan kisi kan tanga ni kasara ko kabe ke yoro ina dongodu avec cheni bay amti ala deli ola amena ni awye misani angana ni awye Malion sumalo be ki sensen ka se u kembe ka do fara sugoro bora kan folo nebna kuma ni nga chokoro bay nebna kuma ni Mali mara chokoro bay nefa mais ñini fait ire islamé parce que ibe sun ibe seli ñani ni ife geleya be dugu kono ciendo baraka balé be dugu kono ciendo mais solo wati ni isera ka fika ministre yi ministre mi ni o nyeshinendo anga dumini fen olu konyoma ni ya fo anyana aka agent wuli ku lado dugu kono u kalaje ka sungolo balogo no ya bunana ma dewni aka ta ala fe o be dobo ko do fundenina sinon bamako ka malien be ko ka ni torola amena sina amena ñini ngali min tengu awla malion aw yere bolo transition maw una seka anga election in labbe
ka kenu ka wati fole ni wa kele assemblée maw aw bi se ka wuli ka jot jumen ke aw fana ye sabula ka daka aw fana kumada ya aw ye aw nye joro ye aw ye solo nataina baloko bi se ka noya cogo mina maliyaw ko ma caman ye tɛgɛrɛ fɔ ka nunu natɔ kunbɛ n'o ye an ka finitigiw ye nka ne ka auditeur dɔ bi yan mais ni a famana ka don émission in kɔnɔ ni a yɛrɛ talenti nɔriyan fan in fɛ kɔni a ko ma ko n burankɛ ko n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna bi maliyɛnw ma tɛgɛrɛ fɔ ko sɔrɔsiw nana wa o maliyɛn kelenw bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ ko sɔrɔsiw ka taa a ko n burankɛ ko a ka di bɛɛ ye sɔrɔsiw ka kɛ ɲɛmɔgɔw ye nka mɛ sɔrɔsiw ni ɲɛmɔgɔya man kan sɔrɔsiw ni fɛn o fɛn ka kan ko o ye ka don kungo kɔnɔna la ka lakana ko sabati sɔrɔsi man ka ordre kan ka di sɔrɔsi ma a ye nin kuma nin fɔ yan a mɛnna mɛ bi an bɛna nɛgɛjuru labila an ni aw cɛ aw ka hakilina ye jumɛn ye bon kanajigila a sirabankasigi kanajigila dɔrɔn tɛ bamakɔ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen de don yɔrɔ kɔni suguba kɔnɔna kɔni o sira ninnu kɔni tɛ tuguni o banna o an tɛna kuma fɔ kan yɛrɛ an tɛ fɛn fɔ kan yɛrɛ parce que n'i ko k'i bɛ wuli ka jɔ ko la i laban est ce que i tɛ taa ji woyo fɛ an b'o to yen mais bamakɔ sigidaw kɔnɔna la maa minnu bɛ siraba kan gun sira yɛrɛ la o ka ca bi dɛ wa ni tiɲɛniw kɛra an hakili tɛ jigin mɔgɔ si la ko an ka faamaw effectivement olu faama kelenw de bɛ tila k'u lasigi yen u ɲɛ b'u la fana u bɛ tɛmɛ k'u sigilen fana to yen a ye fɛɛrɛ kɛ mais ne bɛ ni n ka sigida de parce que mɔgɔw ma arajo faamu arajo ma dabɔ k'i bɛ arajo sigi diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ arajo dabɔra de i nana arajo sigi sigida min kɔnɔ arajo ka se ka sensibilisation kɛ o sigida kɔnɔ yenkaw ka se ka arajo minɛ ba la o de ye arajo ka priorité ye mais n ka sɔrɔ fo bamakɔ n ka sɔrɔ fo dugu dɔ la o ye a ko wɛrɛ lamaw ye parce que n'i ko ba kɔfɛ mɔgɔ ka bɔ ba kɔfɛ ka na émission kɛ yan sufɛla fɛ walima sɔgɔmadafɛla fɛ a b'a f'i ɲɛna ko ko fo Kanajigila wa mais Kanajigila n'i ko mɔgɔ ma Kanajigila Mamaribugu Wɛnsɛn Jikɔrɔnikura Sebenikɔrɔ Jikɔrɔni n'i ko olu mɔgɔ fɛn fɛn ma Lafiyabugu Amdalayi n'i ko olu mɔgɔ fɛn fɛn ma k'u kana Kanajigila kɔnɔ olu ka nali ka teli ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais n'i ko Kanajigilakaw ka na olu nana ka ban parce que arajo b'olu fɛ yen arajo dabɔ kun y'o de ye arajo ka initiative tɛ dɔ ye a bɛ sigida min kɔnɔ a ka se ka kunnafoniya di sigidala mɔgɔw ma wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa sigidala mɔgɔw kan ka se ka n'u kunkanko kuma fɔ parce que arajo in bɛ olu de fɛ yen monsieur le maire nun kɛlɛ pili adama bɛ ka nkalon dɔ tigɛ i ye bi mais nkalon in barikaba de bɛ nkalon in na n'i y'a kɔ kana lajɛ a bɛ kɛ tiɲɛ ye i ka da tugulen tɛ ne ɲɛ n bɛ se ka don yen wagati o wagati ka di n ye
mais i kunkan ko fo yɔrɔ bibi na parce que i bɛ manden kɔnɔ kelen filanan e ka message kan ka lase manden radio so de la a ti komi Soleil FM kelen radio minnu bi yan ça fait 4 radios si je me trompe pas ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka message passer i jija i ka Adama Fofana ka galoni i k'i sigi ka so ni bilasiralibaga b'i la k'a k'i bilasira ni bilasiralibaga b'i la ko a k'i bilasira ko Adama Fofana bɛ ka galon dɔ tigɛ i ye k'a ka galon ye k'a k'a fɛsɛfɛsɛ n'a kɛra an b'an bolo si ma dɛ wa Ala ka n'a cɛ janya o y'i ka kuma tɛmɛsenna ye n'i y'a kɛ mandenkaw n'a fɔ alhamdulilayi n'i m'a kɛ fana ni ko min bɔra la a n'a fɔ ko i ba somɔgɔ o ye nin kuma nin fɔ i ɲɛna dɛ a ka manden furuba kuma kɔnɔ n'o ye Adama Fofana ye n y'o de f'i ɲɛna wa n bɛ sigi o kan i ye komi i yɛrɛ ko k'i bɛna wuli ka jɔ kɛ ka sensibilisation kɛ avec le CB vraiment je suis très très content sur ça CB yɛrɛ ko ten ale mago bɛ mandenkaw bɛɛ lajɛlen ka soutien de la dɛmɛ a kana dan nin dɔrɔn ma parce que n'i ye anw ka manden jate minɛ bi tiɲɛnikɛla fɛn fɛn bɛ ka bɔ a bɛɛ dagayɔrɔ ye anw ka manden wokɔnɔnaw de o de kama an bɛ foli ani tanni an b'a kɛ CB ye kuma bɛɛ